अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमने चतराल में विंटर पैकेज बराए यतामा व मुस्तहिकीन का इंतज़ाम किया है। ये हाजी ज़हूर ट्रस्ट के ताउन से किया जा रहा है। यहाँ हम तकरीबन आज 70 बच्चों में जूते, शाल्स, कोट, टोपियाँ और जुराबें सब तकसीम करेंगे। हमने यहाँ बच्चियों के लिए भी यानी बच्चों के लिए शाल्स और जूते भी ख़रीदे हैं और बच्चों के लिए भी दो ये यहाँ जो प्लास्टिक के शूज़ ख़रीदे हैं कि गर्म भी हो और किसी अर्से तक काम भी चले, तो ये यहाँ की ज़रूरत होती है बुनियादी लोगों की। तो इसमें हमने मुस्तहिक और यतीम बच्चों को ज़्यादा तरजीह दी है तो वो ज़्यादा यतीम बच्चे सर फरिश्ता हैं। तो ये जूते प्लास्टिक के जेंट्स और लेडीज़ दोनों किस्म के इन कार्टनों में हैं। और यहाँ फिर हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे, सबको देते हुए भी बनाएंगे, लेकिन ये पहले इसकी तरकीब बनाते हुए मैंने ये वीडियो बना ली है। ये गर्म शाल्स हैं लेडीज़ को, बच्चियों को, जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको सर्दी लगेगी तो उनके लिए जो है ये गर्म शाल्स हैं। और यहाँ ये गर्म जुराबें हैं साग से। ये टोपियाँ बच्चों के लिए, लड़कों के लिए सर्दी यहाँ बहुत होती है, तो ये उस हवाले से अभी चूँकि सर्दी की इब्तिदा है, सर्दी तो आगे शिद्दत पकड़ेगी, लेकिन अभी से हमने इनके लिए तरतीब बना ली है। और ये कोट हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उनके लिए भी हैं और ज़रा बड़े कोट भी हैं। और ये शाल्स हैं। ये ऐसी शाल है कि इसको कंबल के तौर पर रात को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ चूँकि हम ज़्यादातर मदरसे के बच्चों में, ये ज़्यादा मदरसे के बच्चे ही हैं, 2 मदरसों के बच्चों में और बच्चों में तकसीम करेंगे, एक आध किसी और को भी देंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी तादाद कम है, हमारे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, हमें कम से कम 1000-1200 तक बच्चों को ये तकसीम करने हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये 70 बच्चों के लिए तरतीब बनी है। तो ये आप देख लें कि ये कंबल है, इसको दिन को ये बच्चे इसको यूँ ओढ़ कर क्लास में भी जा सकते हैं और कहीं भी घूम फिर सकते हैं, और रात को भी अगर बिस्तर ठंडा हो तो इसको बतौर कंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्म शाल्स हैं, ये देख लें। तो ये तरतीब है। अभी नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज के बाद हम बच्चों को बुलाएंगे और ये तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए ताउन करने वाले तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, हाजी ज़हूर ट्रस्ट का शुक्रिया। अल्लाह ताला हाजी ज़हूर ट्रस्ट के मुआविनीन को अजर अज़ीम दे, मुंतज़मीन को अजर अज़ीम दे, उनकी तरफ से कबूल फरमाए। ये सब हम जिन यतीमों को देंगे उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि दुआ करें। ये ऐसा काम है कि दुआ खुद उनके दिल से निकलेगी, और उन्हें देखकर उन्हें इस सर्दियों में इन जूतों को और इनको लेकर जब वो जाएंगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी, और अल्लाह अपने उन बंदों को, उनके जब उस मुश्किल से वो निकलेंगे तो अल्लाह देख कर भी खुश होंगे। तमाम मुआविनीन का बहुत शुक्रिया, हाजी ज़हूर ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया। और ये चूँकि सारा सेटअप इस वक्त का जो है, ये इस वक्त हम जो तो मुकम्मल हाजी ज़हूर ट्रस्ट की तरफ से है। तो अल्लाह ताला हाजी ज़हूर ट्रस्ट को बहुत तरक्की दे और बहुत बरकतों से नवाजे। जज़ाकुमुल्लाह। ये विंटर पैकेज बराए यतामा व मुस्तहिकीन बताऊन हाजी ज़हूर मरहूम ट्रस्ट व मकाम नगर चतराल। हमारी ख्वाहिश थी कि हम बच्चों को लेकर बाज़ार में जाकर शॉपिंग करें, लेकिन एक तो हमारे यहाँ की ये तरतीब है, चूँकि हम मदरसे के बच्चों को इस वक्त तरजीह दे रहे हैं, तो मदारिस वाले ये चीज़ बिल्कुल उनकी वो कैमरे के सामने बच्ची को लाने के लिए तैयार ही नहीं है। आम भी हमारे यहाँ ये रिवायत है कि छोटी बच्चियों को भी वो कैमरे के सामने लाने के लिए तैयार नहीं। और बच्चों की जहाँ तक बात है, तो हमारे यहाँ शहर जो है वो तंग सा छोटा सा शहर, और फिर हम इतने बच्चों को लेकर जाएंगे तो पूरा शहर डिस्टर्ब होगा, और जहाँ दुकानों पे जाएंगे वो पूरे लोग मुतासिर होंगे। तो हमने इसलिए सारा कुछ ख़रीद कर हम यहाँ ले आए। किसी बच्चे का साइज़ का मसला होगा तो फिर हम साइज़ तब्दील कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उनके साइज़ के ही कोट और शाल्स और ये हम लेकर आए। हमारी अपील है हाजी ज़हूर ट्रस्ट से ही कि ये चतराल में हमने एक इलाके में ये भी, यानी अब हम सिर्फ इन 2 मदारिस के टोटली बच्चों को अगर हम लें तो वो भी तकरीबन 400-500 बन जाते हैं। इसके अलावा जो हैं उनका हम क्या करें, दीगर इलाक़ों में हमें ज़रूरत है, तो मेरी अपील है कि कुछ इलाक़ों के तरफ तवज्जो दी जाए, कुछ और इलाक़ों के लिए हमारे साथ ताउन किया जाए कि हम उन इलाक़ों में भी जाकर बच्चों तक, मुस्तहिकीन तक
شالز وغیرہ، شالز، جرسیاں، جوتے وغیرہ پہنچائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت ایک مدرسے کے رہائشی بچوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ دوسرے مدرسے میں صرف ہم نے رہائشی بچیوں کے لیے جوتے لے کر جانا ہے، کیونکہ بچیوں کی ویڈیو بنانے پر راضی نہیں ہو رہے مدارس والے، تو ہم بھی یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم بچیوں کی ویڈیو بنائیں۔ تو جو شالز اور جوتے بچیوں کے ہیں ان کی ویڈیوز نہیں بنے گی۔ چند بچیاں جو یہاں وہ مدرسے میں نہیں ہیں لیکن مستحق ہیں، ان میں سے کچھ آ گئی ہیں، کچھ ابھی آنے والی ہیں، ان کی تو ویڈیو تصویر آ جائے گی، لیکن دیگر کے جو ہے وہ جوتے، بچیوں کے جوتے یہاں پڑے ہوئے، یہ ان کو لے کر وہاں مدرسے میں پہنچائیں گے۔ تو وہاں ہم کوشش تو کر لیں گے کہ تصویر اگر اجازت بن جائے تو بنا لیں گے، نہیں تو وہ نہیں بن سکے گی۔ البتہ یہ مدرسے کے طلباء کرام یہاں آئے ہیں، ان کو ہم نے کوٹ، جرابیں، ٹوپیاں، شالز، مختلف چیزیں، جوتے، سب چیزیں انہیں دینی ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ اس کے لیے ہمارے ساتھ حاجی ظہور ٹرسٹ کی طرف سے تعاون کیا گیا ہے۔ شکریہ حاجی ظہور ٹرسٹ، اور شکریہ حاجی ظہور ٹرسٹ کے معاونین۔ یہ استاذی بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کی حاضری رجسٹرڈ ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو اپنے گھروں سے بہت دور آ کر یہاں مدرسے میں رہ کر پڑھتے ہیں، ان کا کھانا پینا یہاں مدرسے میں ہوتا ہے۔ ان کے پاؤں میں آپ دیکھ لیں، اس سردی میں سب کے پاؤں میں چپل ہے، سب کے پاؤں میں چپل ہے، اور ان کی بھی حالت جو ہے، یہ چپل بھی الحمدللہ چند دن پہلے ہمارے ذریعے سے ہی ان کو ملے تھے۔ تو چپل ان کے اس دن کی جو ویڈیو تصویر ہے وہ دیکھی جائے تو وہ اس سے زیادہ دل کو تڑپا دینے والی ہے۔ اب الحمدللہ ہم انہیں جوتے دیں گے، اور یہ تقسیم کار آپ دیکھتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس کے لیے ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ اس ونٹر پیکج کے لیے تعاون حاجی ظہور ٹرسٹ کی طرف سے کیا گیا ہے، اور یہ 70 بچوں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا گیا ہے، لیکن یہاں بچے بھی بہت زیادہ ہیں، بچیاں بھی بہت ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو رہ جائیں ہم ان کے لیے بھی پھر سے ترتیب بنائیں، لیکن فی الحال تو اب آ گئے ہیں، کوشش کریں گے کہ سب تک کچھ نہ کچھ ہم پہنچا دیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ شہزادہ مدرسے کا طالب علم ہے، انہیں جوتے، جرابیں، کمبل، ٹوپی سب کچھ مل گیا ہے۔ یہ ایک آنکھ سے معذور ہے، بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ امین آپ کا ان کا قرآن آپ کو سناتے ہیں، تو وہ تلاوتوں کا الیکشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ۔ سپلار سے کار کئی کار سے کئی سنہ کئی کم جی۔ یہ لنگر بٹ ایک گاؤں ہے، وہاں میں گیا بھی ہوں، بہت ایک پسماندہ گاؤں ہے وہاں کے ہیں۔ یہ یہاں رہائشی طالب علم ہیں، ان کے والد صاحب بھی بے روزگار ہیں۔ ان کے یہ آنکھ لگوانا ہم چاہتے ہیں، پیارا طالب علم ہے، قرآن کا طالب علم ہے، بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں، تو ان کی آنکھ کا آپریشن کروانا ہے اور ان کی آنکھ تبدیل کروانی ہے۔ ہماری خواہش ہے اللہ کرے کہ ہم یہ کر پائیں۔ جزاکم اللہ۔ Walau balan matis kebo.
सच कोटा का सवाल प्लास है कंबल वाला जो खराज है कंबल वाला तो पूरा नगा पूरा Sira. هغه خخه کوټونه واغسته کوټ چې چا غیسته خپل کوټ واچو دلته ودرېږه ته کوټ والا خو نه یې که نه ته دې خوښه جاڑا اون جاتے ہیں ان بیچ ایک چادر میں آگے جتنا رسی ہوتا بڑی دھی کا سر بگھال ہوتا ہے اس چادر میں گھالے ہاں ایسا بڑی بڑی دھی کا سر بگھال